ବଣଭୋଜି କରିବାକୁ ସିଜାଡ଼ି କରି ନେଇଦେଲୁ ହିମ୍ପିରକି ହସଲ ମା ଯେହେତୁ ନୂଆ ବର୍ଷଟା ଆମର ଗୁରୁବାର ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ତ ଆମେ ଆମିଷ ଖାଇବୁନି ବୋଲି ଭୋଜିଟାକୁ ଆମେ ସ୍କିପ୍ କରିଥିଲୁ। ତ ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ପଡ଼ିଛି ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ। ଅପା ସାନ ଯା ମଝିଆଣି ଯା ଏମିତି ସମସ୍ତେ ମିଶି ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଭୋଜି କରିବାକୁ। ଖରାରେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଭୋଜି କରିବୁ। ଏଠି କେହି ବି ଗାଁ ଗୁଡ଼ା ଦେଖାଯାଉନି। ଅପା ଆମର ଚାଲିଛନ୍ତି ଆମେ ବି ଚାଲୁଛୁ। ଲିଜା ବି ଅଛି ପଛରେ। ତାପରେ ଆମ ବାଲି ନଣନ୍ଦ ବି ଆସୁଛି ପଛରେ। ଯିବା ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଦିଦି କି आज भोजी करूँ ये आम मौसी नाउ भाउज झी ये भोजी करूँ आम देखो आम गैस ये आम चूल्हा भी देखो ये देखो दीदी को आम दीदी को ये देखो आम भौणी मानक भी ये आम सान भाई टे ये मौसी आम जाऊँ सियाड़े ये देखु भोजी रे आज स्पेशल बिरयानी हेब बोली नुआ बो एठी हमर ग्रीन मटर छोड़ोथला आउ एपटे हमर भाउज आउ अपा दुही मिसी पियाज धनिया पत्र से तांकर चलैछन्ती तांग काम आम दियारे भी एपटे फूलकोबी काटुछन्ती जोटा किसी कोबी चिल्ली बनैबे बोली तो एमती कि आम भोजीटी चलछि सुरुखुरु रे देखिबा आगु कोन कोन सब रोसे चलछि आ एबे कोबी छणा होछि एपटे चिकन भी धुआई थुआई सारलाणी आ जे जहाँ भी सब अन्य काम व्यस्त अच्छा समस्ते मिसी आम सुरुखुरु कामटी करूँ बिरयानी पे भात भी पाखापाखि हो आसलाणी आउपटे पांपड़ भी छणा हो सारा अंडा भी सिझुची तापर एठी कोबी चिल्लीटा छणा हो थुआई सारा एपटे सान जा आमर बसी पियाज काटुची सलाड करियो बोली एटा होची पियाज भजा अंडा सिझा मसला कषा होची चिकेन पाई एठी मैरिनेट होइथिबा चिकेन टाको आम पकाउ चिकेन टा भी कषा हेबो समय कम जो भिडियोटी आ करि पारनी सो सॉरी सेति पई तो एठी ही रहउछु भिडियोटी भल लागथिले लाइक निश्चिंत करिवे।